So hi guys, in this occasion, we're talking about plant anatomy and we're from 7 group which the member is Windy Junianda dengan NIM 21031 104 dan also ini Josephine Manalu dengan NIM 21031 and the last one our member is Zakia Yuwina Putri dengan NIM 21031 First of all, the root function is the absorption of water and dissolved nutrients atau menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. The basic function of the root system are encourage uptake of water and nutrients. Roots are also concerned with the supply of cytokinins and gibberellin to the shoot system and commonly store starch. The last one, roots sometimes form fermenting tubers and may be modified in various other ways such as into contractile roots. And the parts of a root include the primary roots, lateral roots, and apical meristem, root cap, and root hairs. Monocots do not have vascular cambium atau monocotyl tidak memiliki cambium. The cortex of monocot roots can contain sclerenchyma in addition to parenchyma. So, guys, struktur akar monocotyl ini disusun oleh beberapa macam jaringan dengan fungsi tertentu. Karena si monobentuk silom itu akan berhenti tumbuh sehingga jalur-jalur silom saling berdekatan. Yang terakhir itu empelur tumbuhan monocotyl ini terletak di tengah dan dikelilingi oksigen dan phloem secara berkelang-keling. For the next material, we're talking about dicotyl roots anatomy structure. In dicot roots, the vascular structures are located in the middle of the root. The arrangement of xylem and phloem is different in dicot than it is in monocot. The xylem is all located in the middle of the dicot root, and bundles of phloem are arranged around it, separated from it by vascular cambium. Jadi teman-teman, pada tumbuhan dikotil, epidermis, korteks juga perisikal pada tumbuhan ini memiliki fungsi dan letak yang sama pada tumbuhan monokotil. Endodermis akar dikotil ini terletak di dalam korteks dan juga di luar perisikal. Endodermis untuk akar dikotil mempunyai bentuk kotak dan tersusun rapat tanpa adanya celah antar sel. Untuk xylem dan phloem pada akar dikotil tersusun secara radial dan juga membentuk jari-jari xylem dan juga membentuk jari-jari. Xylem berada di tengah dengan phloem yang mengelilinginya. Di antara xylem dan phloem terdapat cambium. Itu yang membedakannya pada akar monocotyl. What is the difference of monocot roots and dicot roots? Next, we read. For the next material will be explained by Windy Junianda. Waktu dan tempat persilakan. Baik, materi selanjutnya adalah the stem, function of stem. The primary function of the stem are to provide support to the plant, holding flowers and buds. In some cases, can also store food for the plant.
conducts water and mineral to the life, where they can be converted into usable products by photosynthesis, and to transport this product from the life to other part of the plant, include the roots. That in parenchymatous ground tissue have typical single layers epidermis and epidermal hairs absent. Single layers reticular epidermis may contain multicellular trichomes. Ground tissue are not differentiated into cortex and pit. Hypodermis in generally sclerenchymatous. Bisa kita lihat dari gambar, dia juga memiliki epidermis, hipodermis, ground tissue, vascular, dan bundles yang letaknya saling berlekatan. Next. Dicotyl stem anatomy structure. The dicotyl stem contains vascular bundles arranged in a ring around the pitch. Vascular bundle is conjoined, collateral, open, and enders. Stem contains two cotyledon or embryonic leaf called as Dictyonous stem or discoid stem. Sunflower and cucurbita are an example of discoid stem. Dari gambar berikut dapat kita lihat bagian paling luar itu disebut dengan epidermis, kemudian ada phloem, cortex, dan xylem, procandium, dan intervascular parenchyma dan vascular bundle, dan tengah-tengahnya adalah pitch. Lanjut. Abnormal sekunder pada batang. Yang pertama itu abnormal position of the cambium. Yang kedua, abnormal activity of the normal cambium. Yang ketiga, formation of the accessory cambium and its activity. Yang ketiga, phloem between xylem. Tumbuhan sekunder yang tidak normal pada tumbuhan dikotil. Yang contohnya itu pada tumbuhan Serjana istostomia atau cambium aslinya muncul dalam beberapa pita yang terpisah. Yang kedua, abnormal activity of this normal cambium, yaitu pertumbuhan sekunder yang normal, yaitu contohnya pada aris tumbuhan liana. Yang ketiga, pembentukan cambium aksesoris dan aktivitasnya, yaitu pada tanaman Buherhakia sp. Beberapa cambium muncul bertutur urut dengan arah sentrifugal. Yang selanjutnya, phloemnya terletak di antara xylem, yaitu pada contoh tumbuhan Ascorus sp. Yang selalu intercellernya sekunder dan terdapat sebagai pulau-pulau yang tenggelam di dalam xylem sekunder. Lanjut. Pada Drynes Tacroderum hydrlia serotepilum. Yang ketiga, the presence of scattered transport beans in dicotyledonous plants. Contohnya pada tumbuhan Peperomia, Piper,
nymphaea. Yang keempat, the extent of flowing a silent file eclusis. Contohnya pada Cuscuta dan Paeonia. Yang kelima, the presence of the medullary carrel file. Contohnya pada Piper beetle, Piper esculum, Mirabilis sp, dan Bougainville. Next. Yang keenam, adanya ZS vertical transcripting bundle, yaitu adanya berkas pengangkut korteks, yaitu contohnya pada tumbuhan Chartaceae, Cucurbita, dan Oleaceae. Yang ketujuh, adanya phloem intracellular atau the presence of intracellary phloem. Contohnya pada tumbuhan Convolvulaceae, Puniaceae, Loganiaceae, dan sebagainya. Yang kedelapan, berkas pengangkut tersusun seperti lingkaran pada tumbuhan monokotil. Contohnya pada Oryza sp, Avena sp. Yang terakhir, pertumbuhan sekunder pada tumbuhan monokotil atau secondary growth in monocot plants. Contohnya pada Agave sp, Aloe sp, Sansevieria sp, Yucca sp, dan Dracaena sp. Zakia Yuwina Putri, dipersilahkan. Okay, the next material is the leaf. Leaves are used for making food. This food is used by plants for the continuity of their life process and if more stored. Daun digunakan untuk yang pertama tempat membuat makanan. Makanan ini digunakan oleh tumbuhan untuk kelangsungan proses hidupnya dan jika lebih banyak disimpan. Yang kedua, inside the leaf there is a dye called chlorophyll, green leaf substance. Its main function is to capture energy from sunlight to make food for the growth process. Di dalam daun terdapat zat warna yang disebut klorofil, zat hijau daun. Fungsi utamanya adalah untuk menangkap energi dari sinar matahari untuk membuat makanan pada proses pertumbuhan. On the surface of the leaf there is a tool that helps plant breathe through the leaf part called the leaf stomata. Pada permukaan daun terdapat alat yang membantu tumbuhan bernafas melalui bagian daun yang disebut mulut daun atau stomata. Monocot leaf anatomy structure. The anatomy of a monocot leaf includes both an adaxial epidermis and abaxial epidermis bear stomata. There is no difference palisade and spony parenchyma of the mesophyll. Buniform cells are present, which is developed from edaphial epidermal cells and the fins. Struktur anatomi daun monokotil. Anatomi daun monokotil meliputi epidermis adaksial maupun epidermis abaksial memiliki stomata. Tidak ada palisade dan parenkim bunga karang yang berdiferensiasi pada mesofil. Sel-sel buiform hadir. Terdapat sel-sel buiform yang dikembangkan dari sel-sel epidermis adaksial dan veins. Dicotyl leaves anatomy structure. The vascular structure of dicot leaf form net-like veins. Dicot leaves are not as linear except as monocot leaf, and their vascular structures from net-like veins instead or parallel ones. This reticulate venation pattern generally has one of two appearances. Dicotyledon leaves are usually round without reticulate venation that can be distinguished from monocotyledon leaves in their structure and anatomy. Struktur anatomi
tumbuhan dikotil, daun dikotil. Struktur vaskular, daun dikotil membentuk vena seperti jaring. Daun dikotil tidak berbentuk linear seperti daun monokotil, dan struktur pertumbuhannya membentuk vena seperti jaring, bukan paralel. Pola vena retikular ini umumnya memiliki satu dari dua penampilan. Daun dikotil biasanya membulat dan dengan venasi retikular, yang dapat dibedakan dari daun monokotil dalam struktur anatomi. Adaptation of leaf to the environment. For the first, hygropites are adaptations of plants to a humid environment or have a high water content in the air. Hygrofit merupakan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan yang lembab atau memiliki kadar air yang tinggi di udara. Second, hydrophytes are adaptation of plants that live in wet environments or even continuously submerged in water. Hidrofit. Tumbuhan hidrofit merupakan tumbuhan adaptasi yang hidup di lingkungan basah atau bahkan terus-menerus terendam air. Xerophytic is done by reducing evaporation of water from the plant body, developing a body that can store water, and developing roots with a wet range to increase water absorption. Xerophyte dilakukan dengan mengurangi penguapan air dari tubuh tanaman, mengembangkan tubuh yang dapat menyimpan air dan mengembangkan akar dengan jangkauan luas untuk meningkatkan penyerapan. Oke. Betul. So guys, that's all of our presentation about the roots, the stem, and the leaves for the plant anatomy. If we had made any mistakes, please forgive us, guys. And if you guys have a critic or suggestions, and also any question about this presentation, please write down on our e-learning discussion forum. Thank you very much.